Guys. Badai great part. Laglag na. Ano guys, yun na, nilagyan na guys yung gasket. Bago na yung gasket. Tapos nilagyan na rin siya ng gasket maker. Yung ginamit natin guys yung gasket maker. Matagal na. Tapos timing na yun guys. Timing na. Para mawala na rin yung kalansa. Tuloy-tuloy na yun ito guys. Tapos na yung timing na guys. Pinabit na yung cover ng head ni guys. Bagong gasket. Pang-Honda rin kinabit natin yung original guys. Wala ko sa loob. Kamay lang itin. Asan siya ano? Nice po yung may-ari nito guys. Customer na ano ito guys. Isang motor pa niya dito rin. Makulim din guys. Nakabit yung mga drone din ito guys. Testing guys. Kabitan lang natin ito namin guys. Both guys kasi wala yung both. Kita na ito guys. Kita guys. Testing ito guys. Pagkatapos. Dalawang araw lang ilang araw ba? Parang mag-isang linggo namatay yung anak mo. Bigyan mo ko washer yan. Ilang piraso? Dalawa. Stainless na to. Washer na yun. Guys, para pang higpit na kasi yung dun guys yung washer. Mahaba konti. Matukod dito. Silang guys para mag-lock na maayos.